माँ तू मत छाड़ी जाई पारिबु माँ तू मत छाड़ी केमी जाई पारिबु माँ मु तो बिना केमिति बचिबी माँ माँ उठ माँ मु तो बिना रोई पारिबिनी माँ मु तो बिना रोई पारिबिनी मेन जो सेलिब्रिटी दी जण तांको पे टिके ताली हो एमिति कोनोसी मंच नाही ओडिसा रे जोठी एमान को एबे देखिबा को मिलु नाही एबे जाजपुर माटीरु आसी से माने अनेक विभिन्न मंच रे परफॉर्म करूचंती आज सेमान को हमें सम्मानित करूछु ए मंच रे सत्य और सागरिका पई गोटे जोरदार ताली गोटे जोरदार ताली आपण मानक ताली तांको उत्साहित करिवो आहुरी सुंदर परफॉर्म करबा पई निज जीवन रे हार न मानी आगु को बढ़िबा पई तेनु करे आपण माने जदी ताली बजेबे कंजूसी करिवे कलाकार माने आगु को बढ़ी परिबेनी आज एई माटी रे आपण माने हम कलाकार मानक पई गोटे जोरदार ताली दियंतु कम ऑन एवरीवन पछरे रहिचंती एबे भी कहूची चौकी धरि नियंतु कारण जो माने आसीचंती बहुत दूर रु खास आपण मानक पई सी हुंतु द माने डिजिटल सेंसेशन हम अनुगुलिया भाई म आज अरुआ भात को गोवा घियो तो निश्चय हबो हबो ना हबो हबो अच्छा हो ताले कहिलेनी माने से निहाती हबो सीए होंतु हम समस्तन को फेवरेट असीमा पंडा सीए होंतु मो भाई सब्यसाची सीए होंतु समस्तन को फेवरेट हीरोइन अर्चिता ये सब अपेक्षा रे रहिचंती परे कहिबेनी चौकी मिलिला नाही बस हाउसफुल हे जबो समस्त एंट्री नाइ नाइ हबो सो एवरीवन प्लीज समस्त निज निज आसन ग्रहण करि नियंतु एबे जेतु आमे कलिंगनगर महोत्सव रे अच्छे आ गोटे स्पेशल टाइटल सॉन्ग तयारी हेछि कलिंगनगर महोत्सव पई जो डांस को परफॉर्म करिवे सत्य और सागरिका तांकर टीम पूर्ण थरे मंच को आसुचंदी ए स्पेशल परफॉर्मेंस रे ओटे जोरदार ताली सहित स्वागत करबा ताली सीरियसली दबा टिके प्लीज ए टोटल टीम को थैंक यू सो मच वंस अगेन On stage, Satya and Sagarika, very special soul. आज का डेट इंटरनेशनल फिगर. Let's have a feel. इशारा देलानी इस बात नगरी नाचिबा आगाइबा स्वाभिमान रहे महकारे भरा स्नेह को दबानबा चमकी जाए रे सपन र मंच धीरे धीरे झुमी जीवा हसुची आजी स्मृति सबुझिबा काने काने कहुथिबा सुनर सुकिंदा हृदय रे बंधा विकासर गुडी दूर आकाशरे उडुछि उडिबा संपर्क रखिया जोडी छुआ संस्कृति ना प्रचार प्रसार पाई बहु प्रतीक्षित दिन जे आसी ए महोत्सव प्रेरणा केते चिन्हा जना चाहि देले मिली जीवा कलिंग
ଏବେ ପୁପି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ସାଗରିକାଙ୍କର ଟିମକୁ ଏ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ବି କିନ୍ତୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଡାନି ଭାଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲା। ଡାନି ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ସତ୍ୟ ଆଉ ସାଗରିକାଙ୍କର ଏଇ ଟିମକୁ ଆମେ ଟିକେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବା ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଜୋରରେ ତାଳି ଦବା। ଆଜି ତାଳିର କମି ହେଲେ ଏଇ ମଞ୍ଚର ମଜା ଆସିବନି କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆଜି ଆଲୋକିତ ହବ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଆଜି ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିବ ଏଇ ମାଟି ଆପଣଙ୍କର ତାଳିରେ କାରଣ ସେମିତି ଗୀତ ସେମିତି ଡାନ୍ସ ସେମିତି କମେଡି ହସିବାର ଖୋରାକ ମିଳିବ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଖୋରାକ ମିଳିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ତୟାର ରୁହନ୍ତୁ। Good ଡାନି evening. ଭାଇ ଡାନି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଏବେ ତ ଏଇ ମାଟି ଜୋରଦାର ତାଳି ଦବା। The Yes. man behind କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବ 2023 ଆମ ଲାଇନ ଶବ୍ଦରେ ରିଲ ହିରୋ ଆମେ ଯଦି ଦ ରିଏଲ ହିରୋ ଏଇଠି। ଏବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସତ୍ୟ ଆଉ ସାଗରିକାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ଡାକରା ଆସିଛି ବୋଲିକିରି କଥା ଆରେ ବାଃ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏଇଟା କ୍ୟା ସତ ବାତ ନା? ହେ। ମୁଁ Yes. ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା 14 ତାରିଖ 14 ଯାଉଛନ୍ତି ତାରିଖ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଦିନ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦବା ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ team କୁ। ଅଚିଭମେଣ୍ଟ। ଏଇଠିକି ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ମାଟିର କଳାକାର ଏଇ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କୋଉଠି କେତେବେଳେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡାନି ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଯୋଉଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଟେ ସୂତ୍ରଧାର ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ମହୋତ୍ସବରେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆ ପୂର୍ବ ଯେତୋଟି ମହୋତ୍ସବ ଏଇଠି ହେଇଛି ଯେତିକି ସୂଚନା ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ବା ସ୍ପେଶାଲି ଏବଲ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଇଏ ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳୁ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯଦି ହବ ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା କଳାକାର ଦ ମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛି ସତରେ ରିଏଲ ହିରୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ତାଳି ଦବା। Absolutely. Thank you so much. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you so much. Thank you ଡାନି ଭାଇ। Thank you sir, thank you so much. ତେବେ ପୁପି ତେବେ ପୁପି এইটা কেবল আউ আমার মনোরঞ্জনর মঞ্চ নুহে স্টিল কনক্লেভ 2023 র থিম নেই আমি আমার ওহো আউ কিছু জন বাকি মেইন एक्चुअली আসি নতিলে এইটি আমার সত্য ଆଉ মেইন যে ସାଗରିକା। সেলিব্রিটি ଦି ଜଣ ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ହଉ। ଏମିତି କୌଣସି ମଞ୍ଚ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏବେ ଯାଜପୁର ମାଟିରୁ ଆସି ସେମାନେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ସାଗରିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଟିକେ ତାଳି ଜୋରରେ ହେଇଯାଉ। ତାଳି ହଉ, ଗୋଟେ please। ଜୋରଦାର ତାଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ତାଳି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ହାର ନ ମାନି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଳି ବଜାଇବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରିବେ କଳାକାର ମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି ଆଜି ଏଇ ମାଟିରେ ଆପଣମାନେ ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ ଅନ୍ ଏଭ୍ରିवन ଏଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ମନରେ ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ये उभय होउछन एई माटी जाजपुर माटी रो आउ जे तांको बापांको रोल करूथिले से एक्चुअली तांको बापा ଓ माने ये देखंतु ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ आपण आसन सर एठी की केते सुंदर कथाटी ए मंचरे सी तांको बाबांको तांको मामा मांको विषय से कहिले आ जो एक्ट भी थिला मांको नै करी थिला निहाती आज तांको बाबा माँ उभय भारी गर्वित थिबे धीरे 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 से वर्तमान भारत वर्ष रे आउ एबे लागुची से सारा विश्व रे वर्तमान निज परिचय सृष्टि करूछंती आमे चाहिबा प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आंको उभय उपरे आंको परिवार उपरे आंको टीम उपरे रहू
बहुत बहुत धन्यवाद एते सुंदर परफॉर्म कले एटी सरीनी सेमान को परफॉर्मेंस आउ हमर कलिंग नगर महोत्सव रो टाइटल ट्रैक रे मध्ये गोटे स्पेशल परफॉर्मेंस एबे हबा को जाउची एंड आंकरी टीम वर्तमान ये परफॉर्मेंस मंच को नहीं की आनिबे एंड अच्छा सर को आमे टिके निहाती सुनिबा खाली गोटे मिनट रे कहबू मेनी मेनी थैंक्स टू डैनी भाई कि 2019 रे ये मंच को दिव्यांग को समर्पित करथिले एंड इट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू द सत्य एंड सागरिका एंड राइट नाउ सत्य सागरिका गोइंग टू द बॉलीवुड एंड गोइंग टू द एब्रॉड पोलैंड एंड इंडोनेशिया रे जाउची ते कार्यक्रम करबा पई क्या बात है। एटा पूरा पूरी श्रेय देबी डैनी भाई को कारण एबळा मंच देई नथांते बोध वे तांकर आत्मविश्वास जागरण नाते तेणु विल फेयर इज बिहाइंड द मैन ऑफ द पर्सन इज डैनी भाई थैंक यू वंस से मोर थैंक यू टू द पर्सनालिटी थैंक यू सो मच मु खालीटारे कहूनी विजनरी मैन ମୁଁ ତୋ ବିନା ରହିପାରିବିନି ମା ମୁଁ ତ मेसेज नहीं एमाने आसिले देखो पुपी सेमानकर ए चेष्टा सेमानकर परफॉर्मेंस आम दर्शक मानकू टाणी आनीची एपर्यंत आमर ए संध्या को स्पेशल करबा पई देखो सामने रे केते ऑडियंस आसी बसी गलेनी प्रथमे तो आपण माने गोटे जोरदार ताली दियंतु निज पई जे आपण माने निज को शामिल करछथि आराम से बसले चलिबोनी आसी छथि तो ताली मारिबार कष्ट भी करबा को पड़िबो कोन अच्छा टिके जोर रे ताली टिके केमितिया जोर रे ताली होय टिके ताली देई दियंतु एपटे पछरे जो माने बसछथि मोर लेफ्ट साइड ताली गोटे जोरदार ताली जो कम ऑन एवरीवन अच्छा शाबाश। एई पटे टिके ताली टिके खाली आपण मान टिके ताली देले आज तो शीत नहीं एते हौ सेठू 70% ताली दउना एते मात्रा रे अछंती आउ थरे टिके जोर रे ताली हो थैंक यू सो ओके मच किंतु आमे प्रथमे ए टीम को धन्यवाद जणेबा जे मार ममता को नहीं के मंच उपर को आसिले सतरे निज जीवन में मार मूल्य मार जगह केही नहीं परिबेनी जेते दुख कष्ट हस खुशी सब किछि से मां ही सहिताए आ साउंटी की रखिताए आज सेही कथा को से माने मंच रे नहीं आसले नियारा ढंग माने मो एठी कहबी मे बी एटा टिके जुक्ति हेई पारे आमे कोन सतरे काहा को भल पाऊ ए प्रश्नटा मु जणको पचारथली सतरे आमे केबे काहा को भल पाउना आमे सबु बेले मनीष मात्रे निजको भल पाऊ मु काहे कि जणको भल पाइबी ना किछि जिनिस मते भल लागे तार जोथि पई मु ताकू भल पाए एकदम निज को खुशी रखिबा गुड- पई निजर पसंद माने मु जदी कहबी आमे आजिका डेट रे भल पाइबा को गोटे मात्र गोटे धाड़ी रे बुझू जदि भल पाइबा कहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एई भलिया किछि भल पाइबा मु काहे कि गोटे झियो को भल पाइबी ना से सुंदर हेइतिबो ता कथावार्ता मते भल लागिबो ता चुट्टी बहुत बढ़िया ता कहिबा सहिली मते भारी ता चाली बहुत भलो ता चाली भारी हाय भल हाय। ता आखि भारी बढ़िया एबे देखंतु ता चाली मते भल लागे ता आखि मते भल लागे ता कथावार्ता मते भल लागे ता हस मते भल लागे सी जो समय मते दिए मते भल लागे सब तो मते भल लागिला मु ताकू केतेले भल पाइली तमे निज को भलो पाइलो से तुमको भलो लागले तमे ता निजर भल पाइबाटा ता से तो बांटिलो ओके किंतु गोटे संपर्क माँ बिना स्वार्थ रे किछि नहीं मो छुआ कौन खाई मो छुआ केमिति अच्छी मो छुआ कौन आमे बेले बेले बापा कथा को भूली जाऊ आमे बेले बेले बापा कथा को भूली जाऊ माँ आउ तापरे बापा मु चाहेबी एई संपर्क पई टिके हबो जदी जहार जहार माँ को प्रति भल पाइबा निज बाबा को प्रति भल पाइबा अछि समस्ते ताली देबे टिके जोर रे ताली देबे